اسلام کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا، ای الاعمال افضل، سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سلام کو پھیلانا اور کھانا کھلانا۔ تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں، اسلام ان دونوں چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ اور ابھی ہمارے امی صوفی نے اپنے بیان میں کہا کہ دیگر ضرورتوں کے لیے بھی ہم سال کے 12 مہینے والد صاحب کے کارہائے نمایاں اور ان کی خدمات کو عام کرنے کی غرض سے ہم تیار رہتے ہیں، ہمارا نمبر بھی ہے۔ تو اس سلسلے میں مجھے اس وقت ایک حدیث شریف یاد آ رہی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک وہ بندہ اپنے اللہ کے بندوں کی مدد میں رہتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے یہ کام لے رہا ہے کہ کھانا کھلانا اور دیگر ضروریات، شادی بیاہ کے موقع پر پانی وغیرہ کی قلت کو دور کرنا، اور نہ جانے اسے کتنے ایسے خدمات ہوں گے، وہ اس موقع نہیں ہے اس وقت کہ ان سب خدمات کو بیان کیا جائے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ان خدمات کو قبول فرمائے اور اس کا بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائے، آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے، اس کا کرم ہے صوفی صاحب اور ان کے فیملی کی طرف سے۔ ایک ایسا امید کی لہر انہوں نے ادونی میں شروع کی، ایک ایسی لہر جس سے آنے والے دنوں میں دیکھ سکتا ہوں کہ کچھ ایسے کام نظر آئیں گے جس پہ ادونی فخر کر سکے گا، ادونی میں رہنے والے فخر کر سکیں گے۔ یہ بورویل پانی کا انتظام کرنا، شادیوں میں چاول یا شادیوں میں مدد کرنا، بیماروں کے لیے کچھ مدد کرنا، پڑھائی اور آپ کی تعلیم، بچوں کی تعلیم کے لیے کوئی مدد کرنا، یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے، کیونکہ لوگ ایک ایک کام کر دیں گے کہ کبھی رمضان میں کسی کو کمپیئر نہیں کر رہا ہوں، رمضان میں چاول دے دیے، راشن دے دیے، پر ایک ہی پلیٹ فارم سے وہ ساری ضرورتیں جس کو ضرورت مند لوگوں تک پہنچانا ایک بہت بڑی بات ہے، ایک مومنٹ ہے، ایک یہ تحریک ہے، اور ایک ایسی تحریک ہے جس کو سوسائٹی کو شیپ کرتا ہے، ایک امید کریٹ کرتا ہے، خواب کریٹ کرتا ہے۔ اور آنے والے دنوں میں بہت کچھ امیدیں اس فاؤنڈیشن سے رکھ رہا ہوں، صوفی صاحب سے رکھ رہا ہوں، اور میں خاص طور پہ کہوں گا میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں جو یہاں موجود ہیں اور جو نہیں ہیں، جو میرے کو سن رہے ہیں، اس فاؤنڈیشن سے آپ لوگ وابستہ ہو جاؤ، جو کچھ اپنے بس سے میں ہو سکتا ہے آپ مدد کرو، یا ان کے ساتھ کھڑے رہ جاؤ، یا ان کی ہمت افزائی کرو۔ یہ بہت بڑی شروعات ہے ادونی میں، ایک پلیٹ فارم سے سیریز آف سوشل ایکٹیویٹیز شروع ہوئے ہیں۔ یہ ایکٹیویٹیز جو بہت ہمارے غریبوں کے لیے، بے بس لوگوں کے لیے، مجبوروں کے لیے بہت ضروری ہے، ان کو وہاں تک، ان کے ڈور اسٹیپ تک پہنچنے کے لیے مدد کریے، ان سے وابستہ ہو جائیے، ان کی کوششوں کو کامیاب کریے۔ اللہ حافظ۔ رمضان کا مہینہ ہے، اگر کوئی شخص ایک پیسہ بھی خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا 10 گنا اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اب یہاں پر صوفی صاحب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، ان کے والد گرامی عبد القادر صاحب کو جنت الفردوس میں بلند مقام عطا فرمائے، کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ اور صوفی صاحب نے یہ بھی کہا، یہ تو رمضان میں جو کام کر رہے ہیں یہ 25 سال 20 سال سے کر رہا ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا سال کے 12 مہینے غریب بچیوں کے شادیوں میں چاول کا خرچ وہ ہم سب کو فراہم کریں گے، سبھی غریبوں کو۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جہاں کہیں بورویل کا مسئلہ ہو، پانی کا مسئلہ ہو، تو ہم وہاں پر بھی بورویل کا کام تمام کر وہاں کے لوگوں کو سہولت پہنچائیں گے۔ تو یہ آپ نے کہا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے
कि अपनी ज़रूरियात कोई भी पूरी कर लेता है, मगर अल्लाह की मखलूक की खिदमत करना, उसकी तरफ तवज्जो देना, ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला सारी कायनात में सबसे ज़्यादा अगर वो किसी को चाहता है तो वो अपनी मखलूक को चाहता है, और मखलूक के ताल्लुक से जो भी भलाई सोचेगा तो अल्लाह ताला उसकी इस अदा को कबूल ज़रूर फरमाएगा। तो ये चंद बातें थी, और उम्मे सूफी साहब का ये जो तरीक़ेकार है ये देखकर बड़ी खुशी हुई, और हम सब बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है। समर का प्रॉब्लम होता है हमारे बोर का मीठा बना पी सकते हैं, बहुत बड़ा काम पी सकते మన బోర్ ఉంది, అది 5 ఇంచ్ పడింది, 5 నిమిషాల్లో 15 లీటర్లు ఇస్తా, 5 నిమిషాలు మంచి స్వీట్ ಚೆನ್ನಾಗಿ కడుతుంది సార్. చేద్దాం సార్, చేద్దాం 5 ఇంచు వాటర్ అంటే ఎక్కడ లేదు సార్ మన ఏరియాలో. రాక్ సాయి 1 ఇంచు 1.5 ఇంచు పడితే ఎక్కువ. 5 ఇంచు వచ్చింది, 5 నిమిషాల్లో 10,000 నిండుతుంది. డైలీ 2 లక్షల లీటర్లు తీసినా ఒక దారం తగ్గింది. గాడ్ గిఫ్ట్. नहीं अल्लाह का इंतजाम है, वो नीयत अच्छी रख लिया, अल्लाह साथ दे। सूफी साहब और उनके वालिद साहब जो खिदमतें करते थे वही खिदमतें करते जा रहे हैं, और उसमें और इजाफा किए हैं। अल्लाह इस चीज़ को कबूल और मकबूल फरमाए, क्योंकि शादी का రైస్ ఎక్కడైనా వాటర్ ప్రాబ్లం ఉంటే ఇబ్బంది వాటర్ ఉంటే మనం వచ్చి బోర్ చేస్తాం మన సొంత కంపెనీలో. ఇది కూడా వాటర్ ట్యాంకర్ లేకుంటే కూడా వాటర్ ట్యాంకర్ పంపిస్తాము, వితౌట్ ఎనీ చార్జ్ మన సొంత ఖర్చులతో మనమే పంపిస్తున్నాము. ఇది మీడియా ద్వారా తెలియజేస్తున్నాము. और इसमें सबसे बढ़कर ये सब हमारे वालिद गिरामी की वसीयत है, और ये दाना दाना जो भी बोल डाले, जो भी ईसाई सवाब मरहूम अब्दुल कादर साहब की तरफ से किया जा रहा है। हाँ, शादी में निके का चावल का इंतजाम పెళ్లిలో అన్నం తినిపించేసి రైస్ ఎంత కావాలో వాళ్ళకి ఎంత ప్రొవైడ్ చేస్తాం. ముఖ్యంగా ముస్లిం సోదరులందరికీ కూడా రంజాన్ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. వేదిక పైన అలంకరించినటువంటి మత పెద్దలకి, అలాగే మా ముందు ఆశీర్వైనటువంటి ముస్లిం సోదరులకి అందరికీ కూడా నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను. మన ముస్లిం సోదరుల్లో మామూలుగా సలాం అలైకుం అంటూ ఉంటాం. ఏంటి దీని అర్థం? ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా? సలాం అలైకుం అంటుంటాం, మాలేకుం సలాం. మాలేకుం సలాం కాదు, అది వాలేకుం సలాం. ఏంటి సలాం అలైకుం అంటే? ఎవరైనా మనం చెప్పుకునేదే డైలీ. మనకి ఎవరైనా మన ముస్లిం సోదరుడు కనిపిస్తే మాలేకుం సలాం అంటే ఆయన సలాం అలైకుం అని చెప్పి మనం పరస్పరం రెస్పెక్ట్ ఇచ్చుకుంటూ పోతుంటాం. దీని అర్థం ఎప్పుడైనా తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేసినావా? చేయలేదు. సలాం అలైకుం అంటే, సలాం అంటే నమస్కరిస్తూ శాంతిని చెప్పడం. అసైలైకుం అంటే మీకు లేదా మీపై, మీకు శాంతి కలిగే విధంగా నేను నమస్కరిస్తున్నాను, కోరుకుంటున్నాను. వాలేకుం సలాం, మీకు కూడా శాంతి కలగాలని నేను కోరుకుంటూ ఉన్నాను. అది దాని యొక్క అర్థం. సరే, రంజాన్ ఎందుకు చేసుకుంటున్నాం? ఈ పండగని ఎందుకు చేసుకుంటున్నాం? అసలు రంజాన్ అంటే ఏంటి? మనం ఎప్పుడు కూడా ఆలోచన చేయం. ఎందుకంటే పండగ వచ్చిందంటే ఆ సందర్భాన్ని మనం అలా గడిపేస్తున్నాం తప్ప పండగ ఎందుకు, ఇది ఎందుకు వచ్చింది అనేది ఒకసారి కూడా ఆలోచన చేయం. చాలా పండుగలు చేసుకుంటూనే పోతాం, కానీ ఆలోచన చేయం. ఏంటిది రంజాన్ పండగ అంటే? మన మహమ్మద్ ప్రవక్త తనకు ఈ యొక్క ఖురాన్ని వెల్లడైనటువంటి మొట్టమొదటి మాసం
సో ఆ మాసంలో ఆయనకు వెల్లడించినటువంటి ఖురాన్ పట్ల బంధము, దేవుడికి దగ్గర కావడానికి ప్రతి ముస్లిం సోదరుడు ఈ యొక్క 9వ మాసంలో ఈ యొక్క రంజాన్ మాసంని పాటించడం జరుగుతుంది. సో ఈ పండగకి చివరిలో ఈద్ ఉల్ ఫితర్ అనే పండగని చేసుకుంటాం. మనం ఈ పండగలో ఏం చేస్తాం ముఖ్యంగా అంటే ఫస్ట్ సహర్. ఏంటిది సహర్ అంటే? తెల్లవారుజామున దీక్షని స్టార్ట్ చేయడం. ఇఫ్తార్. ఏంటిది ఇఫ్తార్ అంటే? దీక్షను విరమించే సూర్యాస్తమయం. ఈ సూర్యాస్తమయం సమయంలో అలాగే మన యొక్క సహర్ టైంలో మనం ఈ యొక్క అల్పాహారాలు కానీ మన శరీరానికి కావాల్సినటువంటి శక్తినిచ్చే ఆహారాన్ని తీసుకొని దీక్షని స్టార్ట్ చేయడం. అదేవిధంగా ఈ రంజాన్ మాసంలో ఈ ఉపవాస దీక్షలు క్రమశిక్షణగా చేస్తూ మన పేద ముస్లిం సోదరులకి జకాత్. ఏంటి జకాత్ అంటే? దాన ధర్మాలు చేయడం. మన ముస్లిం సోదరులకి ఎవరైనా లేని పేదలు ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళకి కొద్దిగా కలిగిన వాళ్ళు దాన ధర్మాలు చేసి వాళ్ళను కూడా మనలాగా కొద్దిగా పెంపొందించేలాగా, కుటుంబం ఆర్థిక అభివృద్ధి చెందేలాగా సహాయాన్ని, తోడ్పాటును అందించడం. ఇన్ని గొప్ప అర్థాలు ఉన్నాయి ఇందులో. ఈ ఉపవాస దీక్ష ఎందుకు చేస్తామనంటే మన శరీరం కూడా ఎప్పుడూ మనం తింటూ ఉంటే శక్తి ఎక్కువైపోయి అనారోగ్యం పాలైపోతాం, హాస్పిటల్కి పరిగెట్టాలి. ఈ ఉపవాసం పాటించడం వల్ల ఏమవుతుందంటే శరీరంలో ఉండే అధిక కొవ్వు శాతం ఏదైతే ఉంటుందో ఫ్యాట్స్ ఇవి కరిగించుకొని శక్తి రూపంలోకి మార్చబడతాయి. అనారోగ్యం తగ్గుతుంది. మనకు అవసరం లేకుండా ఆహారాన్ని తీసుకోవడం వల్ల శరీరం అనారోగ్యం పాలవుతుంది. సో రంజాన్ మాసంలో ముఖ్యంగా మనం ఈ ఉపవాసం ఉండడం వల్ల ఆరోగ్యాన్ని పెంపొందించుకుంటాం, దేవునికి దగ్గర కాగలుగుతాం. మనం ఖురాన్ని చదువుకొని దాంట్లో ఉన్నటువంటి పవిత్రమైనటువంటి విషయాల్ని మనం పాటించగలుగుతాం. అందుకని కొంతమంది చూడండి, ఈ చెడు అలవాట్లు ఉన్న వాళ్ళు కానీ కొంతమంది ఈ మాసంలో అటువైపు కూడా చూడరు. సో వాటి వల్ల ఇండైరెక్ట్గా మనం భగవంతునికి దగ్గర కాగలుగుతున్నాం, ఆరోగ్యాన్ని పెంచుకోగలుగుతున్నాం, దేవునికి దగ్గర కాగలుగుతున్నాం, మన బాంధవ్యాలని పెంచుకుంటున్నాం. ఈ సమయంలో ఎందుకు ఎక్కువగా గుడికి వెళ్తాము అంటే మసీదులకి వెళ్తాము అంటే మనం ప్రార్థన చేయడానికి. ఆ ప్రార్థన రూపంలో మన సోదరులందరినీ పలకరించుకోగలుగుతాం అక్కడ. సో ఆ 10 నిమిషాలు మనము ధ్యానం చేస్తాం, దేవునికి దగ్గర అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. సో ఇంత నిగూఢార్థం మన యొక్క ఈ రంజాన్ మాసంలో ఉంది. కాబట్టి ఈ యొక్క రంజాన్ మాసాన్ని పురస్కరించుకొని మన పెద్దలు, ముస్లిం పెద్దలు, మత పెద్దలు పేదలకి ఈ జకాత్ అనేటువంటి కార్యక్రమం ద్వారా దగ్గర కాగలుగుతున్నందుకు చాలా సంతోషం. వారి కుటుంబ సభ్యులకు కూడా దేవుడు ఎలవేళలా ఆయురారోగ్యాలను ఇచ్చి చల్లగా చూడాలని ఈ సందర్భంగా కోరుకుంటున్నాం. ఈ అవకాశం మాకిచ్చి మా చేతుల ద్వారా కూడా మీకు సహాయం అందేలాగా చేసినందుకు మాకు అవకాశాన్ని ఇచ్చినటువంటి పెద్దలందరికీ మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాం. థ్యాంక్ యూ. సైంటిఫిక్ గా రోజులు ఎదుర్కొంటున్నాము అనేది చాలా సూపర్ గా చెప్పారు. నేను ఇంత నాలెడ్జ్ సూపర్ సార్. और स्टेज पर जो हजरात जलवा फरोज है उन सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और खुसूसन खाजी साहब और हमारे साहब और टोटल CA साहब, हमारे SI साहब, सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे एक बुलाने पर वो लब्बैक कहकर हाजिर हो गए. उनका बहुत मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ. और हर साल की तरह इस साल भी गरीबों को जो हाजतमंद है उनको रेशन बांटने का ये हर साल से चला. तकरीबन हमारे वालिद साहब 20 साल से हम कर रहे हैं काम. जो हमें खाना खाते वो आला से आला तरीन के काम गरीब आदमी भी खाना बोलकर रमज़ान के मुक़द्दस महीने में ये इंतज़ाम किया गया है. और मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, बस एक ज़रिया है कि खैर के काम में हम भी हिस्सा लेने के लिए सिर्फ मैं एक ज़रिया हूँ.
कि लोगों के लिए ये चीज़ पहुंचा सके। और मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और ये खुसूसी ये प्रोग्राम रखने का मकसद ये है कि रेशन के किटों के साथ साथ जो गरीब आदमी की शादी का जो मसला है, औरत बच्ची के लिए, उनके माँ बाप के लिए ये बहुत बड़ा मसला बन गया है। इसलिए कि हम ये सोचे हैं कि हर औरत बच्ची के शादी के वक्त अगर कोई आके हम ना सुनाए तो शादी का खाने का इंतज़ाम, चावल का इंतज़ाम हमारे तरफ से किया जाएगा। साल के 12 महीने, रमज़ान में ईद नहीं, कि हर महीना, हर साल के 12 महीने जो भी हम ना आके सुनाएंगे तो शादी के लिए चावल का इंतज़ाम हमारे तरफ से करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और दूसरा, जहाँ कहीं भी पानी की किल्लत है, मोहल्लों में, मस्जिद में, कहाँ भी, और हमारे ज़ाती पैसों से हम बोर डलाएंगे, बोर का इंतज़ाम करेंगे जहाँ कहीं भी पानी की किल्लत है। और पानी का अगर प्रॉब्लम है तो पानी के टैंक का भी इंतज़ाम है। एक फ़ोन नंबर दिया जाएगा, अगर फ़ोन करे तो पानी का टैंक भी आ जाता, मीठे पानी का, पीने का पानी। और शादी का चावल का इंतज़ाम। और मैं ज़्यादा बोलना है मुनासिब नहीं समझ रहा हूँ कि आप हजरात सबकी दुआओं की ज़रूरत है और सबका साथ देने की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम।